dan i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Nalazim se na mjestu gdje sam pre 4 godina sadio ovaj zasad paulovnija. Kao što možete vidjeti, već sam krenuo sa vađenjem, odnosno sečom, kako god, i neću koristiti testeru za sečenje ovih stabala paulovnije iz razloga što ako se budu sekle do zemlje, one će kasnije da izbace, kao i ovo ovdje koji je vetar polomio, novu sadnicu. Znači, ukoliko želite da imate novi zasad kada budete sekli posle 4 godine za ogrjev ili 9 godina za građu, opet će se desiti da paulovnija izbaci nove izdanke i da imate ovakav kao i ovaj izdanak, skoro 2 metra visine za ovu godinu. Što znači da ja želim da izvučem što dublje paulovniju u zemlji, da ne bi došlo do toga da ona kasnije izbaci nove izdanke, ili da ukoliko budem koristio nekad mehanizaciju, jednostavno udaram po te panjeve i lomim šta god bude bilo ovdje radilo, freza, malčer ili bilo šta od mehanizacije. Pokušavam da svako stablo otkopam što je bolje moguće, vidim gdje idu glavne žile korena, kao na ovom primjeru, presečem, i ako nema ta srednja žila ispod stabla, kao na ovom primjeru ovdje, onda se stablo vrlo lako vadi. Negdje oko 18 komada sam uspio da izvadim za 2 sata posla. Jeste da su bile tanje i nisam imao problema sa tom srednjom žilom korena, dok jednu sam malo prevadio nekih sigurno sat vremena, jer je imala ogromni koren u dubini dole, ali je bila i malo deblja. Evo jedna veća koja je izvađena, dosta dobro stablo. Vidjet ćemo kada budem posekao sve, i onda ću da testiram ove koje sam čepao, 25 komada, mislim da su, neću ubaciti u test, već samo ove druge koje su sađene pre 4 godine. Znači, poređat ću ih i vidjeti koliko ima metara kubnih nakon vađenja, da vidimo da li se stvarno isplati da se ovaj zasad paulovnija seče na 4 godine kada je dovoljno za ogrjev, ili mora da to bude više. Ono što sam ja odlučio je da sve ovo čistim, posečem, da ovdje podignem novi voćnjak, tako da ću sada da nastavim sa sečenjem. Pokazat ću vam još jedan primjer koji sam vadio. Evo jednog dobrog primjerka sa tom srednjom žilom korena. Jedva sam izvadio kada ima ovu srednju, i ove bočne se lako otkopaju i preseku, ali ta srednja drži celo stablo i onda imamo problem kada treba da je slomim i izvadim celu sa panjom, da ne ostaje ništa što se tiče korena. Da se bacimo na rad, mislim da će ovdje trebati još dan ili dva posla sigurno. Ovdje se vidi gdje se nalaze te korenove žile koje drže stablo bočno, i njih ću sada da presečem ovako. Imamo ovamo još 3 komada na ovoj strani. Znači, jedna je ovdje, jedan deblji se nalazi ovdje i jedan ide ovdje. I ovdje se nalazi jedan. I sljedeće šta radim je da prvo zaljuljam
cijelo ovo stablo da vidim da li ima negdje još jedna ili dve bočne žile koje nisam video da presečem, a onda ukoliko se to ne pomiče, znači da imamo i tu srednju žilu, odnosno onu koja se nastavlja od stabla naniže i ona mora nekako da se otkopa ili da se stablo navali, da se preseče i onda ide čupanje stabla. Sada ću vam pokazati, moram da ostavim kameru da vidite kako to izgleda. I evo, izvađena je. Ostaje još jedan komad i da završavamo ovaj posao. I nakon 5 dana posla parcela je čista. Možete vidjeti da sam počupao sve sadnice. Sada ćemo sve poređati na jedno mjesto i da vidimo otprilike koliko ima tu metara kubna drveta za ogrjev. Neću koristiti sve za ogrjev, ima tu dosta dobrih komada za izradu
možda čak i namještaja kao i ograde iskoristit ću na najbolji mogući način, a ove tanje komade koristit ću za grijanje. Tako da ostaje još da se zatvore ove rupe da ne smetaju prilikom obrade zemljišta i najvjerojatnije ću saditi budući voćnjak između rupa paulovnije, tako da neće se galjati direktno sa rupom gdje je bio koren od paulovnije i imat će dosta vremena da se to sve razlaže u zemlji i da nemam problem sa voćnjakom u budućnosti. Ostaje da još ovo naređam i da vidimo koliko je stvarno stanje sa kubikažom. Sada ću vam pokazati koliko imamo posečenih stabla paulovnije, odnosno koliko će biti ovdje metara kubna. Dužina je negdje preko 5 metara, širina ove gomile je 2 metra i više možda odavde do ovdje i visina je sigurno nekih 1,50 m ovdje. Tako da ovdje imamo negdje oko 6 metara kubna minimum za ogrjev ili bilo šta drugo. Ovdje smo odradili test od 4 godina i tamo je pisalo da za 4 godine kada se seku za ogrjev na 60 stabla trebalo bi biti negdje oko 17 kubnih metara za ogrjev, što je zaista previše. Trebalo bi onda ispoštovati i uslove za paulovniju da budu što se tiče vlage, odnosno navodnjavanja, i možda kap po kap, ili da se zasade na nekoj parceli gdje ima dosta padavina i nije tokom cijelog dana osunčana parcela. Ono što sam primetio je da paulovnija ne voli mnogo sunce. Kad god su bili toplotni talasi, njeno lišće se skupljalo, tada biljka nije ni napredovala, vjerovatno padavine nisu bile i po 60 dana, tako da možemo reći da sam i zadovoljan sa ovim testom za 4 godine. Ako bi se zasadili na nekoj parceli gdje kiše češće padaju i možda veća nadmorska visina, da ne bude tokom celog dana sunce, možda bi paulovnija bila i duplo bolja. 30-40% sigurno, ali možda i duplo. Ja sam primetio da dosta bolje raste na temperaturama od 25 do 30 nego li preko 30 stepeni. I moj zaključak je da ako imate zasad paulovnija, nemojte da ih sečete u 4. godini. Bilo bi bolje da se to odradi 6. možda za ogrjev, a što se tiče gađe može da se ide na 9. i 10. godinu sigurno. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog videa. Vidjeli ste test od 4 godine rasta paulovnija i na kraju smo to i posekli da vidimo kako sve izgleda. Parcela je očišćena, čeka se priprema zemljišta i sadimo ovdje voćnjak ispred kuće. Hvala na pažnji, pozdrav i svako dobro.